Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Road to Nahdah, Solusi Islam Pemacu Kehidupan. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita dah membincangkan bagaimana perspektif atau pemahaman kita terhadap alam ini, manusia dan kehidupan, dari mana ia datang, ke mana ia pergi dan berkaitan di antara dari mana dan ke mana. Dan itulah yang akan memberikan kepada kita peraturan untuk melandasi kehidupan kita, mengatur kehidupan kita sesuai dengan aturan pencipta. Kerana selepas kehidupan kita ini, kita akan kembali kepada pencipta kita semula. Itu landasan yang diajarkan oleh Islam. Manakala ada satu lagi landasan lain yang kita nak kongsikan pada hari ini, iaitu landasan yang dipanggil landasan sekularisme, yang melahirkan pemahaman politik demokrasi. Okay? Dan bersama saya hari ini adalah anak saya Aiman yang akan membincangkan sikit sebanyak tentang buku yang dibaca beliau, iaitu How Democracies Die atau Bagaimana Demokrasi Mati. Dan ada beberapa poin-poin penting dalam buku ni yang ditulis oleh dua profesor daripada Harvard. Okay? Jadi antara poin yang menarik yang dibaca, yang pernah dibincangkan dalam buku ni adalah yang pertama tentang mutual tolerance, yang mana demokrasi ni mengharapkan toleransi yang mutual ataupun yang dipersetujui oleh dua belah pihak. Tapi kita lihat apa yang berlaku di dalam pilihan raya Trump pada 2016 yang berlaku dulu. Ini tidak berlaku. Toleransi itu tidak berlaku. Bahkan ada satu kumpulan yang dipanggil white supremacists yang menjadi pemacu kepada kebangkitan Donald Trump tu. Yang ini menimbulkan satu kerisauan dan ini yang dikatakan cara bagaimana demokrasi itu akan self-destruct. Setuju tak kalau cakap macam tu, Aiman? Kalau kita katakan demokrasi ni dia boleh self-destruct sebab mutual tolerance tu sebenarnya dah tak mutual, dah tak berlaku lagi dah. Yes, that's precisely how a democracy might self-destruct on itself, destroy itself. Yes, that's how it is. Dan benda tu boleh berlaku tak kat Malaysia ni? Seeing as how Malaysia itself is a biased democracy, because we have seen multiple elections where the result of which may be quite similar to the results before. So we can practically say that yes, Malaysia is going down the same road as any other democracy in the world. Itulah yang menunjukkan satu macam tanda lah, kalau orang sakit, dia ada penyakit kan, dan ubat macam mana pun tidak boleh nak solve problem ni sebab virus tu terlampau kuat. Yes, you can say it's a symptom of the democratic collapse itself. The collapse itself has its symptoms, and one of it is the decrease in mutual tolerance. And in Malaysia we see there is no need for reduction because there is practically no mutual tolerance. So yes, that is a symptom of an undemocratic feature, and yes, we are going down the same road. Democracy going down the same road. Practically collapse. Yes. So demokrasi di Malaysia boleh juga mati seperti mana demokrasi sekarang diambang kehancuran di Amerika. Yes, indeed. Okey, dan perkara kedua yang dibincangkan dalam buku ni adalah berkenaan institution forbearance ataupun yang dipanggil bagaimana institusi negara itu dijaga. Malang sekali mekanisme yang menjaga itu juga merupakan mekanisme yang boleh menghancurkan. Jadi kita semua arif tentang konsep trias politika. Kita ada badan eksekutif, kita ada badan legislatif dan kita ada badan judikatif. Seharusnya ketiga-tiga badan ini berfungsi secara harmoni, Aiman, yes, indeed, yes. Kan? Tetapi apa yang kita lihat di Amerika, dia harmoni tak? Well, each branch actually has its own independent means, has its own independent tools, and also independent minds, obviously. And they must not be influenced by any other of the three branches. So, of course, they are very independent of each other. That's the first thing. In America, there's been multiple abuse of power on every side, on every branch, in every single institution, be it blocking the president or delaying a certain bill, etc., etc., to such a point where it is actually hampering the institutional governance itself. The administration finds it hard to govern the people properly as possible, as democratically as possible, because of this lack of institutional forbearance. Yes. Jadi kita boleh nampak di antara ketiga-tiga cabang negara ni dia saling bercakaran. Yes, we can say so because of influences between political factions that somehow seeped into the branches. Yes, it really happened, and they are in conflict with each other. Boleh tak kita cakap dia bercakaran sebab masing-masing ini ada pengaruh politik, sama ada politik kepartian atau politik individu yang menyebabkan dia bercakaran?
yes, we can say it's too individual. Instead of just looking at it from a party's perspective in terms of politics, we can also look at an individual's perspective. We can see how maybe senators or congressmen wanted to do certain things that would give them an advantage, or maybe delay some things that would not, of course, give them a benefit. We can also see the president actually trying to survive in office, trying to do certain things, but the congressman just sees that as a threat to themselves or their party. So yes, it's a very racial mix of the party's interests and also individual interests. So because of this heinous combination of interests, it only serves to ramp up, make it more rampant, to make this practice more rampant. Yeah. Exactly. Jadi maknanya pada masa yang sama dia cuba nak solve masalah bagaimana nak mengatur masyarakat, tetapi disebabkan sistem itu membenarkan mereka juga mengeluarkan pendapat sendiri, kebebasan untuk bertindak, kebebasan semaksimumnya. Jadi kebebasan itulah yang menghancurkan demokrasi. Well, yes. Well, if we have read The Prince by Machiavelli, he actually said there are 6 forms of governance. Now, there are 3 forms that are good and 3 forms that are bad. And one of them is democracy. And democracy can anytime turn into an anarchy. Because the people have their power, have this power to actually influence government decisions and to decide such decisions and pass laws and bills and such, which might lead to an anarchy, because if every individual thinks of himself and himself alone, we are going to have a society where people just fight with each other for every single thing and every single little thing. So yes, it's exactly what's happening in America and the rest of the world. We are, in empowering ourselves, we have empowered anarchy itself. So it's a very, very explosive issue to tell the truth. Yeah. Okey, jadi kita nampak itulah demokrasi. Meskipun nampak macam keadaan tu terkawal pada peringkat awalnya, tapi seperti mana Amin katakan tadi, demokrasi itu boleh membawa kepada anarki. Dan anarki ni menyebabkan manusia ni menuju kehancuran, menuju kegelapan. Kerana dia saling bercakaran. Dia tidak boleh ada satu aturan landasan yang tetap dan yang boleh menyelesaikan masalah seharian yang berlaku dalam masyarakat kali ini. Jadi itulah apa yang kita nak harapkan lagi daripada sistem ini. Okay, sistem yang tidak dipimpin oleh landasan yang benar, sistem yang dipimpin oleh landasan individualistik, manusia yang serba lemah, tidak tahu, tidak dipimpin oleh wahyu. Apa yang kita nak harapkan? Sebab tu kita kena kembali kepada aturan yang diletakkan oleh pencipta tadi, yang telah pun kita sama-sama bersetuju mencipta manusia, alam dan kehidupan. Okay, dan kita juga akan kembali kepada pencipta. Seharusnya itulah yang kita cari. Tapi bagaimana yang kita akan dapat berjumpa dengan sistem tersebut dan memahami serta menerapkan dalam kehidupan? InsyaAllah kita bincangkan dalam siri seterusnya dalam Road to Nada.